Okay. Ato ta sa itong mga paghatag. Andar ba tang muhatag mga igsuon? So, sama sa kong giingon ganina, naistorya igsuon sa usa ka tao, gipangandan siya sa Horace Tabor. Usa ni sa igsuon ka ilado nga silver mining businessman, at the same time, usa ka politician. Actually, imo ring ma-research igsoon kung gusto nimo siyang tan-awon ang iyahang kinabuhi, ma-research nimo ni siya. Gawas nga sa igsoon usa ka businessman ug usa ka politician, kining tawhan na igsoon usa sa mga butang nga mailhan sa iyaha. Ang iyaha igsoong kasinatian from rags to riches to rags. Ang pasabot gikan siyang pagkapobre, nadato siya, pero gikan siyang pagkadato, napobre pod siya. Amen. So, kining tawhan na igsoon, nakadiscover siya og silver mining sa iyahang property, o gitawag kini og much less mining. Grabe ang boom, grabe igsoon ang mina nga nakuha niya. O kining tawhana, minyo sa igsoon sa usa ka babae nga gipangalag si Augusta Tabor. Apan igsoon, kini pong tawhana nakaserve po sa igsoon as a US Senator sa Colorado. Nga nahimo ni igsoong nakadugang sa iyahang pangalan, no, ang iyang pagka-senador. Apan tungod igsoon sa iyang kadato, ang iya igsoong gibuhat sa panahong dato pa kayo siya, iyahang gibulagan ang iyang asawa nga si Augusta Tabor. Aron lamang iyahang maminyuan ang usa ka bulag pod sa bana nga gwapa kagipanganlag si Baby Du. Kining ilahang kaminyuon igsoon nahimo ning kanang outstanding social event niadtong mga panahona. Kamatuoran sa ilahang kasal, ginvite nila ang presidente sa Amerika, ang ubang mga senador, imbitado sa maong kasal. Grabe igsoon ang celebration. Apan ang labay ang mga adlaw, nahimong simana, bulan, ang misfortune igsoon ang pagkawalay swerte na nahitabo igsoon sa iyahang negosyo. O si Mr. Tabor, hinay-hinay igsoon nawala kaniya ang iyahang bahandi, ang iyang kwarta. Mismo igsoon ang iyang mining company nasarado. Og ingon ang istorya igsoon nga kining tawhana namatay siya nga gunob ang iyahang ayang kasing-kasing ug usa ka tawo nga namatay nga usa ka pobre. Amen. Subo kayo igsoon ang iyang istorya. Apan sa wala pa siya namatay, gitagaan niya igsuon ang iyahang ikaduhang asawa, kay gibulagan naman niya si Augusta. Ang iyang ikaduhang asawa sa nga si Bibido, gitagaan niya igsog habilin. Giingan niya iyang asawa, have faith in the matchless mind. Siya nga tuho ilang yod kanang minahan. Ayaw ginag-isurrender, ayaw nag-i-give up. Kay muhatag lagi nagbalik sa iyahang resources nga nawala. So, tungod atong mga pulunga, si Baby Du igsuon, iya tong gi-take by heart. Ang iyang gibuhat igsuon, diyang nag-inusara na lang siya, natigulang sa igsuon nga byuda, nga iya gyuding gitipigan ning istoryaha. Kabalo ka unsay nahitabo, sa dugayng panahon, almost 36 years, dito siya nagpulo igsuon dool sa mong mining, amen, area, nag-inusara, amen, o gani, nag-atubang siya o court order, nga papahawaon na siya, pero wagid sa igsuon ni Hawa. Niadtong 1935, namatay sa igsuon, sa usa ka balay nga barong-barong dilapidated, amen, dool sa minahan, ang iyang kinabuhi nahimong failure, nahimong makasusubo ang ending siyang kinabuhi tungod kay gibutang niya ang iyang paglaom, ang iyang pagtuo sa sayop nga butang.
namatay sa igsoong miserable. Wala gid niya igsoon na angkon pagbalik ang kaabundansya sa maong minahan. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, ingon diri igsoon kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo og nahiagom sa daghang mga kagulanan. Usa na nini igsoon si Baby Do. Apan gusto na ko i-clarify karong gabi na money is not bad at all. Dili gud ang kwarta dautan. Amen. Ang kwarta neutral. Amen. Usahay igsoon ma-misquoted nato kini maong saying, money is the root of all evil. Apan igsoon ang tinuod dinhi dili ni siya dautan. Ang giingon ni Pablo kang Timoteo, the love of money. Ang paghigugma sa kwarta. Amen. Dili ang kwarta mismo. Ang paghigugma sa kwarta mahimo ning origin sa tanang klaseng dautan nga mga buhat sa tao. Dili ta igsoon inosente sa nahitabo sa atong ekonomiya karon, sa atong mga politician, no? Maghisko ta igsoon about flood control, dabi ang mga tao ana nahigahan klase-klaseng mga kanta nga ginabuhat aron lamang igsoon ma-express nila, amen, ang ilahang disappointment sa corruption sa atong gobyerno. Apan kini igsoong the love of money nagsignifies kini igsoon about the excessive and a greedy attachment to wealth. Kana ba igsoong kada bang kahakog, kadalo, amen, nga maoy magdala sa mga tao sa pag-compromise sa ilang moral. Di na sila maulaw, di na sila mahadlok, amen, sama igsoon sa mga sala, sa pagpangawat, pagpanikas, bisan pa sa pagpatay, just to gain money. Og mao ni diri igsoon ang Colossus chapter 3 versikulo 5, ingon niya, busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kanyo sama sa salawayong pakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon og kahakog. Kay ang kahakog usa ka pamaagi sa pagsimbag Dios-Dios. I mean, covetousness considered idolatry. Because igsoon kining idolatry, kining kahakog, mao ni mukawat, amen, sa dapit sa Ginoo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ug daghan igsoong nahiagom ni ining maong klaseng realidad. Hallelujah. Ilang pangitaon, ang ilang katagbawan, ang ilang contentment, ang ilang fulfillment, ang ilang identity, dili diha sa Ginoo, apan diha sa kwarta. Kay ang kadalo igsoon, ingon ang Colossus 3:5, is a worship of a false god in the heart of every man. Mao ni igsoon, pangitaon niya iyang katagbawan sa mga butang sa kalibutan. Ingon diri igsoon, mortify, patya ninyo ang buhat sa unod. Hallelujah. Ayaw ka mo pailalom sa sinful desires and behaviors of covetousness. Kay kini igsoon, buhay ni mukawat sa atuang allegiance sa Ginoo. Hallelujah. Ug ingon gani diri igsoon, hallelujah, nga daghan mga tao nga nagtinguha ani apan sila miabot sa tumang kalisod, tumang misery, kagulanan. Adunay usa ka ang pangutana igsoon, unsaon man nato pagpatay kining kahakog? Unsaon? Patyon ba nato? Dunggabon ba nato? Amen? So adunay usa ka challenge igsoon sa kasimba na pastor nga naghagit. Amen. Grabe kayo yung pagkahagit, kuan kayo kanang anointed kayo, biblical kayo. Og isa sa mga attender igsoon niadtong maong simba, grabe igsoon ang iyang conviction. Grabe igsoon ang iyang kanabang conviction igsoon nga konbinsado kayo siya, convicted kay siya, o konbinsado siya, amen, nga muhatag. Apan saya igsoong pagkuha na sa iyang offering, gihunghungan siya sa yawa, siya nga, ayaw ihatag, ayaw paghatag. Sayang ka ina, magamit pa na nimo. Hantod igsoon nagduha-duha sa siyang kasing-kasing,
nga ihulog sa basket, amen, ayang offering. Kabulo ka igsoon, unsay giingon sa tao, amen, sa Kristohanon, sa yawa. Yawa, magsigigay kag tintal sa kuha, magsigigay ni kag pamakaak sa kuha, ihatag ko ning tanan na kong kwarta. Ihatag ko ning tanan. Basta sikag samok-samok sa kuha. Kabulo ka igsoon. Ang yawa, amen, ni hawa. Amen. Sulayi daw na ron. Amen. Naipanultiun igsoon, money is a good servant but a cruel master. Ang kwarta, gwapo siyang sulugoon, pero dili siya mahimong maayong agalon. It will slave you, it will bound you, o himuon niya ang taong miserable. Sulayi daw hatag na ron. Amen.